ini yang saya cari loh, ini loh yang saya sukai, kemudian belajarnya dengan nyaman, enjoyable. Ini yang penting kita harus menyukai dulu, menyukai subjek yang sudah kita tekuni agar kita merasa senang dan nyaman. Are there any last questions? Any final questions? Ada pertanyaan? Vi, tanya Vi. Do you can speak Indonesian? I can understand, but I have some trouble speaking You because never practice it? no, not really. At home we speak English, that's why. Bisa tapi sedikit-sedikit mengerti tapi. Why you choose UIN and become your PKL? Because I've never been to Malang before, I've never been to Jawa Timur, and so every time I go to Indonesia, I don't go back often. I've only been around 3 times, and it's always in Jakarta because that's where my family is. And so I was excited to explore a new part of Indonesia, and I find that I actually like Malang more than Jakarta. Yes. How many university that make kerjasama with your university di Indonesia? Sebenarnya ada beberapa yang ditawarkan untuk dijadikan lokasi PKL. So there's only UIN. Because my school, so with the PKL, it's not only with other universities, it's with organizations as well. So some students, for example, work for the United Nations. That's a big organization that has a lot of positions offered to university students in terms of interning. So there's also international development organizations. A friend of mine is working in India in an organization called Aid India, and what they do is they take medical students and then they send them to the rural countryside to deliver healthcare. So it's different. It's not always about partnerships with other universities. It's about organizations that need certain skills, and the university has students that are trained for certain skills. So there's a working together kerjasama. But it's only, but in Indonesia there was only UIN, so UIN Malang and UIN Jakarta. Hanya 2 UIN yang bekerja sama dengan McGill ya? Iya. McGill ini ada perguruan tingginya namanya McGill University ya? McGill University di Kanada. Di Kanada itu prestisius termasuk yang kayak UI gitu. Iya, jadi dia adalah termasuk perguruan tinggi favorit di Kanada, McGill itu. Yang banyak kerjasama dengan Indonesia juga emang McGill. Kita kalau kalau kita belajar, maksudnya mau keluar negeri, salah satu tujuan utamanya yang McGill di Kanada. Jadi kalau Islamic Studies ya McGill yang terkenal. Yeah, there's a quite like a good Islamic studies program at my university. They teach a lot of different things. It's a good faculty. Maybe you have experience how motivate yourself to mendapatkan prestasi belajar yang baik. Motivasi. I think I talked about that earlier when I mentioned liking what you study. Yeah, I find that helps a lot with motivation. Yes. Yang motivasi itu salah satunya menyukai, harus menyukai apa yang kalian ambil. Ada pertanyaan lagi? Menemukan yang disukai bagaimana? Did everyone hear the question? Dengan pertanyaan enggak? Itu enggak. Bagaimana
bagaimana menemukan yang kita sukai, bagaimana menemukan ini ya, apa namanya istilahnya Bu? Passion kita. So in my experience, I've taken a lot of different subjects in my first year. So in my school, you do not declare a major in your first year. What's the word for major? Jurusan. Yeah, so you do not declare your jurusan in your first year. So they make people take sciences, arts, languages, and math and humanities. So in my first year, I had to take a lot of different things. Like I had to take a language, I had to take a sciences, I had to take arts, and I had to take maths. And so the point is to expose yourself to different disciplines. And after my first year, I decided what I like the most and what I wanted to study. And so I ended up choosing history and literature. And that's what I studied. It is maybe the different, berbeda dengan kami ya di sini ya Bu. Kalau kami kan begitu kita apply, mendaftar, itu harus sudah menentukan jurusan. Kalau di sana itu 1 tahun pertama tidak ada jurusan. Jadi semua orang 1 tahun pertama itu belajar hal yang sama, belajar bahasa, belajar sains, belajar matematika, belajar humanity, semuanya dipelajari. Baru kemudian tahun kedua gitu, menentukan mana yang benar-benar menjadi minat kalian, kompetensi kalian, baru menentukan jurusan di tahun kedua. Nah itu mungkin yang berbeda. Akhirnya di sana kan, jadi ketika menentukan jurusan tuh benar-benar sudah sadar penuh bahwa ini loh passion saya ya. Kalau kita kan kadang belum sadar, jadi mau menentukan pilihan But I failed some classes. I didn't do well in physics, for example. I wanted to try physics. I thought it was something I was very interested in, and then it turned out I was really bad at it. So I was like, oh, I can't actually continue with this. So it was good that I was able to try. And then afterwards, I chose a different path because I realized that that was not the right path for me. How many faculty in McGill, Canada? I'm not sure. Departemen ya Bu? Apa istilahnya? Yeah. Fakulti, departemen, faculty. Yeah. The largest one is arts. Arts is just humanities. The second largest one is sciences. So like, just biology, chemistry, physics. Then there's engineering. Then there's religious studies. Then there's education. So I think there are 5. I may be missing some, but yeah, there's. I'm in the Faculty of Arts. The humanities? Humanities. Faculty of Art. Yes. Arts and Humanity. I'm so humanities faculty. I'm so from faculty of humanities. Oh, okay. Yes. What do you study? But in UIN, Yeah. humanities faculty is there is 2 departments. Yeah. The first department is English literature and then Arabic literature. Oh, okay. Different from humanities in your university. How you study? Oh, but in Canada, what's major of department? How many in art and humanity? Oh, there are in humanities. There are so many majors. There's political science, international development, economics. Economics is under humanities. Geography, literature. Also There, social. Languages, sociology. Yeah, all of that is under the Faculty of Arts. Yeah. So at UIN, Yeah. so there's Arabic literature and English literature. Yes. So are you able to, for example, if I were a student in business and I really wanted to take a class in Arabic literature, would I be able to? You have to move to. Oh.
you cannot different. take. Nggak bisa. When you business kan masuk di ekonomi. No, but here in UIN, all student mendapatkan pelajaran bahasa Arab, Arabic language. Jadi semuanya harus belajar bahasa Arab. MKDU. Iya, masuk MKDU bahasa Arab dan itu 6 SKS. 6 SKS. Wow. 6 credit for Arabic language. Jadi if you study at UIN, it is automatically you will study Arabic. Even you in Faculty of Science, Faculty of Economics, Faculty of Psychology, no matter faculty, you will get English lesson in the first semester. 6 credit. Did you want to ask questions for them? Ada yang mau bertanya atau? So all of you stay tinggal tidak bersama orang tua? Yeah. Wow. Sejak umur berapa? It's already 9 years. Wow, banyak Bu. Kan mulai dari biasanya teman ada banyak itu mulai dari lulus apa ya? Graduate from junior elementary school. Is that? Okay, I will choose you. Is that sorry? Risma, Yeah. Is that a common practice in your family to send the daughter to boarding or live outside the city? Jawab bahasa Indonesia aja jawabnya. Gak apa-apa. Gak gigit kok. Nah, iya. So it's like a santai biasa. Santai saja. ngobrol gitu. Gimana? Risma, apakah terbiasa di keluargamu mengirim anaknya sekolah di luar kota? Ayo, ngobrol aja. Cuma ngobrol aja. Kalau di keluarga saya sih enggak. Maksudnya kalau dari kecil sih ya biasa sama orang tua gitu. Baru kalau misalnya kuliah baru. Tapi kalau misal kuliah itu juga harus dipantau terus. Setelah kuliah baru baru setelah kuliah tapi banyak juga coba siapa yang mulai SMP sudah mondok Siapa yang mulai? gitu Mel. Mel ceritakan kamu mulai Ceritakan, coba dalam bahasa Inggris gitu. Coba dalam bahasa pertama, coba dulu bahasa Inggris. Dimulai waktu saya lulus gitu. cerita aja Mel. Bahasa Indonesia. Ya harus bahasa Indonesia tapi yang jelas pelan-pelan. Waktu itu setelah lulus SD itu sama ibu saya itu disuruh, ya saya juga ingin mondok gitu. Jadi setelah lulus SD itu langsung daftar ke pondok dan waktu itu juga langsung masuk ke pondoknya gitu. Jadi setelah daftar itu kan biasanya ada waktu untuk pengumuman, lihat pengumuman pulang. Nah, itu enggak, saya langsung masuk ke pondoknya. Jadi yang lainnya itu belum, angkatan saya belum mondok, saya itu sudah ada di pondok. Usia 12 tahun. Tuh, berapa? 12 years old. Years old. She has go to pondok. Pondok itu it's mean like this pesantren. Jadi udah langsung sekolah plus tinggal di situ siang dan malam, udah nggak ketemu orang tuanya. Ini kan dari Pasuruan, pondoknya di Malang sini, jadi lumayan jauh kan, 2 jam 3 jam dari rumah. Jadi kalau pondok itu sekolahnya yang dekat dari pondok. Iya, kalau pondok-pondok yang besar, itu menyediakan sekolah juga. Di situ ada sekolah SMP, mulai junior high school, ada senior high school, ada di situ di dalam pondok itu sudah. Jadi itu include pondok pesantren dan sekolahnya sudah di dalam itu. Jadi tidak perlu keluar, jadi tidak pernah keluar. Bisa dikatakan tidak pernah
mungkin keluarnya hanya sebulan sekali. Kalau ada orang tua yang jenguk diajak keluar jalan-jalan, kadang tidak keluar. Jadi terbiasa mulai umur 12 tahun sudah terpisah dengan orang tuanya sampai kemudian kuliah, nanti menikah aja. What do you want? What do you want to do with? What do you want to do with your life? I don't even know. Apa yang ingin dicapai lah, apa yang ingin dicapai dalam hidupmu? Pelajari belajar ya dengan sungguh-sungguh. Maksudnya ingin belajar itu nggak cuma di pondok saja, jadi kan bisa tahu dengan kuliah itu nggak cuma di agamanya saja, tapi di ilmu umumnya juga dapat gitu. Jadi ada keseimbangan antara pengetahuan di dunia juga untuk mencapai bekal di akhirat. Ada dua-duanya, pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Jadi ketika tinggal di pondok itu, Rahma itu kan kalau di pondok di pesantren itu di boarding house itu fokus on religious subject. But in university, in school, they focus on ilmu umum, harus saya ilmu umum. Jadi maunya dapat dua-duanya. Ketika tinggal di pondok dia dapat ilmu agama, dan ketika kuliah dan sekolah dia dapat ilmu umum. Jadi maunya seimbang. Anak-anak semua ini kan udah kuliah kan, jadi tentunya udah punya aspirasi. SD masih kepengen, SMP masih kepengen belajar, SMA masih kepengen belajar, kuliah. Nah, terus ada harapan apa? Karena kuliah itu kan ilmu yang katakanlah udah di atas standar lah, udah cukup SMA, tapi kita masih pengen lagi. Tadi Ibu Erik bilang ingin balance, tapi what do you say about wanita yang punya interest? Karena kuliah itu sudah satu bidang yang kita interest, sudah berbeda-beda. Dengan perannya nanti sebagai ibu, saya pengen ada yang jawab. Milih boleh ya? Habis malu-malu. Kalau milih kan, Rahma pilih yang mana? Yang mana? Yang di antara ya bahasa Inggris. Kalau nanti agak gitu nggak apa-apa. Knowledge is very important for the children's yes, because the children Gak apa-apa bahasa Indonesia boleh. because from the smart mother will create smart children. Oke. Ada lagi yang lain? Tadi jawabannya dengar nggak? Menyimak nggak? Ibu yang pintar menghasilkan anak yang pintar. Tapi misalnya ibunya belajar engineering gitu, terus menikah punya anak, akan ada rasa what a waste because I learn much more about. So what do you say about that? Tadi ada yang bilang bahwa akan membuat anak-anaknya pintar. Ada jawaban yang lain nggak? Ada jawaban tambahan, jadi saya nggak bilang betul. Ada tambahan yang lain nggak? Kalau nggak ada yang ngangkat, Rahma tunjuk yang mana? Pada malu sih nanti. Ya deh, yang baik ketawa malu-malu deh. Ayo, ya. Iya deh. Kata depannya Inggris dimulai kata pakai bahasa Inggris. Nawar enggak? Iya. Nanti terakhirnya Inggris aku aja.
kayak makan, maksudnya kalau Jadi jurusannya emang education ya? Kerasa nama. It's class. jadi nanti tahu apa yang terbagi itu ada itu di mana terus strateginya itu apa kayak strategi pendidikan itu yang baik digunakan sehingga nanti dia bisa lebih tinggi daripada kita. Oke, makasih guys. Yeah, Bu Eri? Yes, it's almost time. Yeah, but Bu Eri is not here. You can close by yourself. Does anyone know where we can find Bu Eri? Yeah. Yeah? Maybe. Yeah? Well, thank you everyone so much for listening. Again, like I said, I'm always very happy to meet new students like me. I like speaking and hearing about your experiences as well. Even though I was invited to talk about my experiences, I'm actually more interested in yours. And I hope that you got something out of this. I hope that maybe it was helpful to hear some English or maybe just to try speaking some English as well. And I wish you great luck in your studies and in the future. And like I said, thank you for listening. Yeah.